யாரடா அங்க? ஓ, நீங்களா? நான் ஏதோ திருடன்னு நினைச்சேன். என்னங்க என்னங்க இந்த நேரத்து? கடவுளே, இதென்ன? സിക്സ് പാക്ക് ഇങ്ങയാ? അത് ഇങ്ങ താനേ? മലയാളികൾക്ക് ഇങ്ങേയും വരും. നീ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യം കഴിച്ചു. പസിക്കിതാ? ഞാൻ ആപ്പിളിന്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി 5 നിമിഷം വെയിറ്റ് பண்ணுங்கோ. நான் சூடா தோசை போட்டு தரேன். பாவம். ചെളമായി. ആപ്പിൾ. என்னங்க என்னங்க அதுக்குள்ள தூங்கியாச்சா? சாப்பிடுங்கோ. നീ ഇതൊന്നും എന്നോട് അക്ക അറിയക്കൂടാതെ. ഓക്കെ, அவருக்கு தெரிஞ்சா என்ன? பசிக்கும் போது சாப்பாடு கொடுக்கறது புண்ணியம் தானே. ഞാനും അവളും ഭയങ്കര ഉടക്കാച്ച്. அது ஏன் லக்கு. ஆமா, ஏன் இன்னும் ஒரு கல்யாணம் பண்ணல? இந்த மாதிரி தெரியாம பொண்ணு கூட ரூம் ஷேர் பண்ணாம நீங்களே ஒரு கல்யாணம் பண்ணிக்கலாமே. റൂം ഷെയർ? ஆமா, എനിക്ക് இந்த மாதிரி ஆளு ஃப்ரெண்ட் இருந்தா ஒன்னும் இறங்காது. நீங்க போங்க. போக மாட்டேன். புருஷன் சாப்பிடும்போது பொண்ணு கூடத்தான் இருக்கணும். அவன் நல்லா சாப்பிடுறது நாம பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும். ஏதாவது குறை இருக்கா, இன்னும் வேணமான்னு கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணும். തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് കല്യാണം കഴിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു. ഉന്നോടെ ചേച്ചി തൂങ്ങിയാച്ചാ? பாவம் அக்கா. இன்னைக்கு ஒரு திருட்டு ராஸ்கல் அக்காவை 18 மாடி ஏற வச்சிருக்கா. அக்காவுக்கு ரொம்ப கால்வலி. அவனுக்கு ஒரு ஆப்பு வைக்கணும்னு அக்கா சொல்லியிருக்காங்க. அவன் அக்கைக்கும் வெளியூர் ஆப்பு வைக்க போறேன். அவனே உங்களுக்கு தெரியுமா? தெரியும். நீங்க சொன்ன மாதிரி அது நல்ல ஆளு. திருட்டு ராஸ்கல் ஒன்றும் இல்லை. நீ போய் தூங்க. எல்லாம் போதுமா? போதும். ஏன் என் பக்கம் வரல? எனக்கது வராது, குட்டியிலிருந்தே வராது. ஓ, அப்படியா? சரி, குட் நைட். सारा जीवन എനിക്കതല്ല ഇഷ്ടം. இது இந்த மாதிரி அழகு வர பாட்டெல்லாம் ஏன் பாடிட்டு இருக்கீங்க? மஸ்தா ஒரு இளைய தளபதி பாட்டு பாடுங்க. അതെ, ഈ ഇളയ ദളപതി എന്നുള്ള പടത്തിലെ പാട്ടം ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല. ஐயோ, விஜய் பாட்டு தெரியாதா? என்னங்க இது? അറിയില്ല. നീ ഒന്ന് ஓகே, நான் பாடுறேன். ஜாயின் பண்ணிக்க. ஓகே, தொடங்க. அப்படி போடு 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 அசத்தி போடு கண்ணாலே. இப்படி போடு 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 இப்படி போய் கையாலே. போதுமா இன்னும் கொஞ்சம் കുഴപ്പാവോ? എന്തോന്ന് കുഴപ്പം? ദിസ് ഇസ് മൈ ഡൈനിങ് ടേബിൾ. എന്നാ പിന്നെ നമ്മളങ്ങോട്ട് ഇരടാ. എപ്പോ വന്നു? ആണോ? ജോലിയടി. വെറുതെ തെറ്റിതാ പാടി. നമുക്കിനി വേറൊരു നല്ല പാട്ടിനെ ഗംഭീരമായി കൊന്നു കൊല വിളിക്കാം. ഓക്കെ?
सपनों की ആളിയെ ഇത് കൊള്ളാം. रानी സൂപ്പർ कब आएगी तू मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू मेरे मेरे സപ്നോ കീ റാണി സപ്നോं की എന്തുവാടേ ഇത്? റാണി വന്നണ്ണാ. റാണിയാ? ഏത് റാണി? അയ്യോ! ഇതോടി എണ്ണാക്കി ആൾക്കാരെ കളിച്ചാണോ? വീട്ടിൽ പോ. ദേ, ഇത് ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ട് പോവാം. അല്ല വേണ്ട, ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കണ്ട. 5 മണി വരെ ഫ്ലാറ്റിൽ അനുവദിക്കും വിസിറ്റേഴ്സിനായി. അതല്ല, ഒരുപാട് നമ്മൾ കുടിക്കാനും പാടില്ല. അല്ല ഞാൻ ഫിറ്റ് ആയി പോയി. കുടിച്ചാൽ കൂടി തിരക്കില്ല അത് എണീക്കാൻ പറ്റില്ല. ഫിനിഷ് ചെയ്ത് പോവാന്നോ? അത് ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ട് പോവാം. ഫിനിഷ് ചെയ്യും. അവന്റെ വീട്ടിൽ ഒന്ന് വെള്ളമടിക്കണ്ട. നാണല്ലോ നിനക്കൊക്കെ. എടാ, അവന്റെ നടക്കണ്ട. പോലീസ് പിടിക്കും അളിയാ. പിന്നെ പോലീസ് വിളിച്ച് ഞാൻ വന്ന് ഇറങ്ങിക്കോളാം. അളിയാ നിന്ന് ഇവിടെ കിടന്നിട്ട് നാളെ പോയാൽ പോരെ. സാറെ നിർബന്ധിക്കണം അളിയാ. അളിയാ പിന്നെ അവളുടെ സങ്കടം നീ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടി. നിന്നെ തോപ്പിക്കാൻ നോക്കുന്ന അതിന് ഇനി ഒരു ജന്മം ജനിക്കണം. മാറടി. ഒരു പൊണ്ണ് അവൻ പുരുഷൻ മുன்னாடி மட்டும் தான் இப்படி உடம்பெல்லாம் காட்டி நிப்ப. ഒരു പുരുഷന് അന്യ പെണ്ണിന്റെ കൂടെ എന്തു ആവാ അല്ലേ? ദേ, നീ എന്റെ സെർവന്റാ. എന്റെ അനുവാദം കൂടാതെ നീ ആരെ സഹായിക്കാൻ നിക്കണ്ട. പുരിഞ്ചതാ? புரிஞ்சுது. ആ ഒറ്റടി. என்ன செய்ய?